As we discussed just now, we will focus on these 5 issues, yeah, for today, chapter 9 and chapter 10. All right. The scenario of information management itself actually start from the knowledge organization system. And if you explore further, yeah, in the topics of information management, is one of the components, yeah, one of the components of knowledge organization, which mean how, yeah, will organization organize or arrange their knowledge, and it will consist of two different uh, forms of uh, knowledge, tacit and explicit knowledge, which also known as the knowledge asset for the organization. But information management, ya, cuma fokus berkenaan dengan bagaimana maklumat, ya, terutamanya maklumat yang tangible, ya, diuruskan. That especially in forms of library collections, ya, for libraries or resource center, which normally managed by the so-called information agencies. But the trend nowadays, corporate or business entity, ya, corporate or business entity yang kita panggil sebagai corporate organization, they also supports or develops, ya, so-called the knowledge organization system, ya, di dalam organisasi mereka to support the process of collecting or developing knowledge assets, ya, knowledge as an asset, ya, for the business organization. Ya, jadi dia tidak terhad, ya, kepada resource center or library sahaja. Okay, hold on. Ada yang nak masuk sekejap. Okay, back to our slide. And as we discussed in our previous class, yeah, this is the structure of knowledge organization system. Yeah, knowledge organization system. And if you refer to the diagram, yeah, knowledge organization system can be classified into the complex, yeah, complex, which mean detailed process, and of course they will produce a high value for the as additional value for the knowledge, or so-called apa tadi, knowledge asset. And at the same time, selain daripada positif tadi, of course we did provide alternative, for the informations managements to organize their knowledge assets in simple way, yang mana mereka menggunakan kaedah simple and low value, if you refer to this diagram. Okay, yang di atas sekali tu, on the top of this system, mereka menggunakan semantic network. This is very intelligent knowledge strategy, knowledge organization strategy. And the lowest part, uncontrolled list. Uncontrolled list ini contohnya banyak yang digunakan di dalam proses social tagging or hashtag, as we did in our social media environment. And in this diagram, our subject, of course, will only focus yang inilah, the taxonomy component. But at the same time, as I mentioned just now, kita juga akan belajar berkaitan sedikit in this chapter about ontology, since most companies or business organization nowadays, dia dah ada current taxonomy structure, but most of them already expand their project to ontology system,
to ontology for knowledge organization system. Okay, this is just some sort of refresh apa yang kita dah belajar yang lepas. Constructions of taxonomy is limited to a particular domain. So in taxonomy constructions, as we discussed, you need to identify or to extract the knowledge domains, the knowledge domains of the area or of the subject. For example, sports can be constructed by specifying the categories. Dalam sport tu apa kategori? Dia based on categories. Contohnya football, cricket, hoki dan sebagainya. Dan ada juga yang dalam bentuk structure, organization structure. Kita dah discuss yang ini. Contohnya by departments. And there's also taxonomy that can be constructed from so-called process, process or functions of specific department, for example. And for expressions of categories and terms that can be used for each category, you need careful detail, conduct a detailed analysis and study the domain, apa agaknya area ataupun kita panggil juga domain dalam proses tu. Dan di sini, in this process, you need the domain expert, domain experts that can extract, but at the same time they interpret the situation to create or to identify the knowledge domains of that groups. Contohnya macam ini. Bagi kita extract apakah dia knowledge domain and their subdomain for sports, you need to hire or to refer to domain experts in sports. Jadi mereka ni pakar ini dia tahulah apa komponen-komponen yang sepatutnya ada di dalam sports knowledge. Sama juga contohnya kalau you nak construct area in business or economics, of course you need to refer to the person that's experts in economics. Tetapi tugas you sebagai for example as the taxonomist, boleh ke tidak untuk you expand your knowledge in this domain? Boleh, boleh. Maknanya you kena merujuk kepada control vocabulary in identifying the component. But you can call yourself as domain experts, because yang itu melalui proses fungsi, maknanya fungsi you sebagai information manager of the companies. After a true analysis, the categories and content in each category are represented in an organizational structure. So this is the most popular process in constructions of taxonomy. Jadi yang paling mudah bagaimana kita identify dia punya kategori ataupun the domain, and then kita represent dalam structure. Structure tu can be in forms of chart structure, ataupun can be in forms of knowledge tree, juga boleh. Existing taxonomies can be optimized for the organization specific requirements. So kalau ada lah contohnya corporate taxonomy that produced by other organization, you may also benchmark the design of their existing taxonomy and embed ataupun apply in your project. Tetapi it must be suited with the organization's requirements and your organization nature. Contohnya kalau you melihat kepada taksonomi di dalam urusan katakan sektor pendidikan, dan you merujuk kepada in business, of course they have different spectrum or different area of taxonomy, but then you can still apply the model in your organizations. Okay, this diagram illustrate the term detailed progressions. In this diagram,
ya, di sebelah kiri itu saya telah senaraikan apa agaknya term-term yang biasa ada di dalam um, searching strategy, ya, searching strategy, or this is how our user think about finding information from knowledge asset, ya, and basically apa Doktor, instrumen, yes, sorry, ya, interrupt. Like doktor tu, doktor belum next kan lagi rasanya. belum, Uh, saya dah ni. Dekat, saya tak tahu lah kod saya punya, tapi dekat skrin saya Okey, masih okey. lagi yang tadi Alright. tu. Saya pun masih start dekat slide 3. Slide 3. Okey, okey. Sekejap. Saya Masih share yang sekali lagi. complex value, low value tadi tu. Alright. Share, I will share. Okey, dapat? Dapat tak? Masih dekat slide Masih? 3. Okay. Right. Dah dapat Dah. doktor. Dah. Okey. Dalam saya punya screen dah berubah. Itulah sebab tu bagi tahu doktor. Okey, okey, tak apa. Next time just let me know ya. Alright. Okey. So dapat yang ini ya? Dapat. Okey ya. So di sebelah kiri ini term yang biasa kita gunakan untuk finding or searching information. Ya, kita ada main term, top term, broader term dan sebagainya. Ya, dan di sebelah kiri ini adalah segmen ataupun instrument that normally being used in finding knowledge asset for the from user perspective lah. So apa agaknya yang biasa digunakan? Sekiranya dalam thesaurus, for thesaurus normally they bit detail and complex. Kejap saya nak approve you punya kawan ni. Okay, so again, thesaurus normally consists of all of this component. For thesaurus searching, they consist of all of component. Saya refer kepada sini. Boleh nampak yang ini? Saya tukar screen, slide. Tak ada. Tak ada? Dia tak tukar. Tak tukar. Okay, what about this one? Tak ada juga. Slide 3. Slide 3. Slide 3, yes. Boleh nampak yang ni Boleh. So tak apa, saya minimize macam ni saja. Okay, di dalam ni kalau you perhatikan thesaurus, tadi saya ada sentuh, kita rankingkan mengikut complexity and value of the knowledge organization system. So the highest value is semantic network, dan dari segi complexity dia kompleks lah. Thesaurus ini between ontology and taxonomy. But in this slide, okay, nampak yang ini? Nampak doktor? Okay, term detail progressions. Kedudukannya thesaurus dia menggunakan kesemua detail findability konsep in user perspective. User perspective dia akan melihat perkara-perkara ini dalam proses sama ada penghasilan thesaurus, and for ontology dia consist of this list. Dia tidak ada history dan scope notes. Dan manakala for taxonomy dia hanya consist 4 komponen ini. So that's why this is among the reason why business or corporate organization nowadays yang mana they have already corporate taxonomy in place, dia yang consist yang 4 ini, and nowadays they expand their project to ontology system, daripada basic 4. Trend nowadays they expand to another component yang ada di sini. But then sadly to say that in Malaysian culture or Malaysian environment, most company in fact dia tak start pun lagi yang the taxonomy ini. Baru ada beberapa company lah kalau kita nak benchmark. Tetapi di peringkat international level or most of international company, dia dah embark in ontology system, dan selain daripada itu kebanyakan company gergasi contohnya macam Facebook, Google, they already embarks on semantic assets.
Okay. There are two techniques in constructions of corporate taxonomy. Kita ada top-down approach and the other one bottom-up approach. For top-down approach, it involves selections of few numbers of higher categories reaching more specific level of lower subcategories based on the context. This is normally what we did in web taxonomy. Dalam web taxonomy, kita identify melalui dia menus or kita panggil juga windows, dan dari situ kita identify the smallest categories, or the smallest element in that categories, yang juga dikenali sebagai subcategories or subdomain. So this is top-down approach. And usually, for top-down approach taxonomy, kita develop manually and it provide control over the concept in higher taxonomy level. So kita boleh manipulate dengan mudah. Macam yang you buat dalam you punya assignment web taxonomy tu, you just analyze the web, identify the menu, and analysis apa agaknya the knowledge category or knowledge domain, and then letakkan dia di dalam satu diagram dan identify apakah dia punya sub category ataupun sub domain. So this is in top down approach. However, in bottom up approach, it involves selections of specific level of categories and reaching the higher categories, which mean you need to identify from text, for example, you kena analyze dan apakah terms, terms that being contohnya kalau dalam satu ucapan, dalam satu ucapan dan dia berkaitan dengan thematic use of the speech. Thematic, thematic ini dalam qualitative research. Kalau kualitatif, kita analyze descriptions of transcript, for example. Dari situ kita analyze apakah agaknya perkataan ataupun terms that being highlighted few times. Dia highlight banyak kali dalam proses speech tersebut. Jadi dari situ kita kena extract apa agaknya perkataan-perkataan yang dikeluarkan dan susunkan dia mengikut kategori-kategori yang kita dia bukan predetermined. Okay, mudahnya dalam top down dia dah predetermined subject or keywords, tetapi dalam bottom up approach dia tidak ada predetermined. Tetapi you kena analyze the situations or you need to observe the companies and then you identify apa agaknya terms atau apa agaknya knowledge that popularly being highlighted by the company. Sebab itu di dalam website taxonomy project hari itu you perlu menggunakan kedua-duanya. Walaupun dia ada top down, but at the same time you need to analyze the content. So actually the website taxonomy assignment adalah cara untuk you expand you punya hands-on skill. Kita buat hands-on skill in identifying the taxonomy or knowledge asset from the website. And to extract concept from content and to make generalization, the automatic techniques are used in this approach. Juga boleh kalau kita nak gunakan kaedah automatic techniques, for example by capturing the speech just now ataupun the transcript just now using for example software such as NVivo or Atlas TI untuk mengetahui apa perkataan yang ataupun knowledge asset that being most highlighted by the speech lah or by the organization. Okay. Manual approach. It is very rare nowadays for the company to construct taxonomy using this approach. This method has been used by the domain expert who are experienced in particular domain. Jadi kalau you pakar bidang, pakar di dalam bidang tersebut, you boleh formulate without referring to any standards. Sebab apa? You are the expert in that particular field. And it's provide major control
over the synonym and order of concept. Ya, ini sebab you dah mahir, jadi menyebabkan di sini you tahu apa agaknya unsur-unsur kalau dalam bidang kimia, apa agaknya unsur-unsur kimia yang ada di dalam satu structure kimia ataupun komponen kimia. The choice of terminology is left to domain expert for using in taxonomy. So it is your decisions. It is your decision, and you can actually justify why you apply the terminology in your taxonomy domain. Sebab you pakar, so you boleh justify lah kenapa ada kat situ. And because of human judgment, manual classifications of document to the concept in taxonomy is less accurate, and sometimes there ada disagreement between two or more domain expert. Dia tidak ada agreement sebab apa? Each expert they have their own view, and sometimes berlaku mistake ataupun error due to misinterpretations. And due to this misunderstanding of the terminology, it's possible for the end user who want to view a particular resource of a domain. Also, maintenance of taxonomy using such approach is a time-consuming task, and because it relies 100% on the domain expert experience. Bagaimana experience dia. Untuk mendapatkan experience dan kita claim sebagai expert, dia memerlukan masa dan juga projek taksonomi ini yang sangat lama. So you tak boleh, contohnya you grad, selepas ini you claim you expert dalam setengah bidang, satu bidang. So dia akan mengambil masa yang lama, depends on your life experience in the taxonomy project. Alright, in automatic approach, used at a lexical and semantic level, where the concept of taxonomy, extracted and semantic relationships are used to construct the taxonomy. Several automatic classification tools are available for classifying the content for prevailing taxonomy or generate taxonomy structure. Yang ini automatic approach saya dah discuss minggu lepas, dan ada software yang percuma, dan saya menggalakkan you menggunakan Unilexion untuk visual taxonomy editor to illustrate the taxonomy project. And yang itu kita panggil sebagai automatic approach. Automatic approach normally use the higher level of knowledge organization strategy, yang mana mereka menggunakan semantic level, dia menggunakan peringkat semantik. So apa kaedahnya? Ini contoh-contoh menggunakan database of WordNets, NLP, natural language processing, which mean the communications, our common communication, and sometimes classification from the text. They analyze content or body of knowledge, and then clustering algorithm. Dia menggunakan kaedah programming in identifying terms or combinations of text through annotations and keywords that popularly used by the practitioners and the community, seperti contohnya dalam Wikipedia. And automatic construction provide least control over the synonym and order of concepts. Jadi setiap satu proses ini, automatic ataupun manual, dia ada advantage and disadvantages. Kita tengok tadi yang di atas. Di bawah ni saya ada tuliskan notes area to discuss about the advantages and disadvantages. Okay, apa advantage-nya? Dia human decisions, and then they tend to high precise, or high precision. Sebab apa? Dia melibatkan penggunaan oleh user, tetapi pada masa yang sama it depends on the taxonomy's experience.
pengalaman taxonomis itu sendiri, dan advantage in terms of disambiguations ataupun blurriness, ya. Blur maknanya apa ni? You lost, ya. Itu dapat dikurangkan, ya. Sebab apa? Dia bergantung kepada penggunaan oleh user, jadi kita dapat clarify, the process of term ataupun constructions of term being applied or used by our user. And these advantages includes use of human resource, labor exhaustive, banyak kadang-kadang yang perlu digunakan kat sini sebab dia melibatkan ramai orang untuk dirujuk. And then unable to scale, and it tend to expand, sebab apa? Sebab it depends on the taxonomies 100%, and they're very costly. Sometimes they are the try and error process in this construction or development. Okay, untuk automatic approach, apa advantage-nya? Dia able to handle large volumes of knowledge, because computer, using computer and machine, and you may measure easily. In fact, in some of the software tu, you boleh illustrate to the diagram, dengan mudah, dalam bentuk diagram, and cheap resources. So di sini you hanya perlukan untuk mendapatkan software, pembelian software, kemudian construction tu lebih mudah, maknanya just extract and type sahaja dia punya knowledge asset or knowledge domain. Disadvantages sometimes due to rules and algorithm weaknesses. Algorithm, setengah sistem ini dia ada kelemahan dia sendiri. Inaccuracies, yes, dia inaccurate. Sebab apa? Sebab sistem dia sometimes they relies on human, to interpret the structure or to interpret the meaning of terms, that being used in this. And of course, in terms of training, trainings, educations and training, itu kadang-kadang melibatkan proses dan juga kos yang tinggi. Okay, NLP or WordNet. Boleh nampak slide ini? Nampak, Doktor. Alright. So NLP stand for Natural Language Processing. Natural Language Processing, also known as WordNet. WordNet ni contohnya macam Wikipedia lah. Refer to language spoken by people and the application that deal with the natural language, called natural language processing. Research area carried out by software giant like Microsoft, Google dan Wikipedia. Banyak lagi company sekarang yang mereka menggunakan NLP or WordNet in producing their so-called mereka tak menggunakan control vocab, but they use common language, our common language or spoken language in creating knowledge or corporate taxonomy. NLP is carried out at various level, namely using linguistic, dia identify dalam bentuk linguistic ataupun dalam bentuk synthetic, synthetic, contohnya dalam bentuk sebutan, semantik, penggunaan, information retrieval, proses pencarian and extraction, pencarian maklumat dan juga extract, maknanya apa term searching strategi yang digunakan, and sometimes they depends on machine translation, as being used in Google Translator. Google Translator tu in fact dia boleh propose apa agaknya term ataupun the right translation for specific term. So itu kita panggil machine translation. And being used for various applications such as classifying text into categories, index and search large text, automatic translation, speech understanding, information extraction, knowledge acquisition and text generation. So kita boleh consider this NLP or WordNet as intelligent, tools or instrument in not only creating the corporate taxonomy domain,
but at the same time software ini dia memudahkan kita membuat pencarian, maknanya bagi masyarakat awam lah, publics to search and easily can strategize their searching process in easy way. Apa advantage-nya? Dia handle large volume. Okey, yang ini sama jugalah, ini seperti tadi yang saya jelaskan, menggunakan automatic system, menggunakan komputer. Ini sebagai additional. Okay, so this is the example of computer science taxonomy. Computer science taxonomy. Ini adalah proses yang mudah. Taksonomi yang dihasilkan, kita boleh hasilkan taksonomi ini menggunakan manual process, manual taxonomy construction, and this also recognized by automatic process, automatic construction process. Sebab apa? Automatic process dia juga rely kepada contribution from human. Jadi kita yang interpret the area, the knowledge domain, kemudian sistem itu pada asasnya dia akan expand lah, from time to time they will expand the collected taxonomy. Dan kalau you ingat lagi, pada minggu lepas saya ada tunjukkan bagaimana corporate taxonomy editor tu, visual taxonomy editor. Sebenarnya portal itu dia mengambil pandangan kita pengguna dan juga expert. Maknanya bila you propose ke dalam tu apa dia punya area, expert akan validate sebelum dia publish, dan pada masa yang sama nanti akan ada sambungan daripada organisasi lain ataupun orang lain dalam proses tersebut. Jadi dia akan semakin expand. Konsep ini juga digunakan di dalam visual taxonomy editor ni. Dia mengambil konsep yang digunakan oleh Wikipedia. Bagaimana Wikipedia itu dia expand based on contribution from the user, from the community. So maklumat tu dia akan makin besar, hasil daripada sumbangan daripada orang ramai, sumbangan knowledge domain. Okay, next, classification from text. Okay, kalaulah misal kata you diminta untuk menghasilkan satu domain ataupun corporate taxonomy from books, or from articles, or from the speech of the company CEO contohnya. So this is the classification from text process. Generating taxonomy from text involve extracting concept map from text. Concept map is a graph that contain nodes as concept and acts as relation. So you dapat satu speech dan you need to identify apa agaknya the point or a node in this process kita panggil concept map melalui nodes ataupun main point, point utama yang dia highlight, tetapi point tersebut dalam bentuk knowledge asset. Daripada speech tadi, apa agaknya knowledge asset yang dia highlight? Let's say for example, the CEO did mention about their research developments and innovation activity. Mereka ada produk-produk, contohnya daripada innovation, their research and innovation work. So produk itu adalah sebenarnya knowledge asset of the organisation. Dan dia hasil dalam bidang apa? Jadi daripada situ you need to analyze and extract dan bentukkan hierarchy. Hierarchy mengikut domain ataupun nodes yang dia sebutkan dalam statement tersebut. The organizations of the term is such that a parent terms refer to the more general concept than a child term, or kita panggil sebagai subdivision or subdomain. Jadi you kena pecahkan lah, ataupun you kena formulate the keywords or the term used in that speech. The child terms or the subdomain or the subdivision covers a related subtopic of the parent. Of course, the subdivision ataupun subdomain, they must be interrelated with the main domain or the knowledge domain.
Dia juga ada clustering approach. Clustering approaches present a conceptual clustering method based on formal concept analysis and compare with other clustering technique. The clustering techniques are compared based on effectiveness, efficiency, and traceability of taxonomy construction. For clustering approaches, you need to benchmark other organization that's already have a taxonomy in place. So dia perlu merujuk kepada organisasi ataupun dia perlu merujuk kepada industri or other sector that already produce and have taxonomy in place. Jadi melalui proses benchmark ini you boleh develop, but at the same time you alignkan dengan you punya organization's strategy and organization culture. Jadi ini juga satu proses yang agak mudah. Tetapi again, saya suka ingatkan di sini untuk clustering approaches, benchmark itu mestilah dalam industri yang sama ataupun hampir sama. Contohnya, kalaulah you dalam sektor pendidikan, you nak benchmark dalam sektor business or management, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Sebenarnya boleh juga, boleh juga. Ataupun dia benchmark dalam sistem, sistem development, juga boleh. Asalkan dia mempunyai aktiviti yang hampir sama. Okay, in clustering approaches, number one, cluster analysis. It's also known as data segmentation. In the grouping or segmenting groups of object into cluster, so that those within the same cluster are closely related to each other. The main aim is to find the similarity between objects being clustered. Jadi yang ini kita boleh menggunakan kaedah cluster analysis ini, kita analyze mengikut group ataupun segmen yang sama, ataupun sekurang-kurangnya dia interrelated. Interrelated. Nanti saya tunjukkan contohnya. Or B, formal concept analysis. It is an ethical way of automatically deriving ontology from a groups of object and their properties. Okay, so ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan kedua-dua kaedah ini melalui cluster analysis ataupun formal concept analysis untuk menghasilkan yang ini. Jadi okey, kalau kita perhatikan yang ini, adakah ini top down or bottom up approach? Top down approach. Top down approach. Bottom up. Bottom up. So which one? Bottom up. Mana satu? Sebab dia menurun. Dia top down sebab dia turun daripada level 4 turun ke level 2. So mana satu betul ni? Azmi dengan Jasiah kena bergaduh lepas ni. So actually dalam clustering strategi ni ataupun clustering approach, dia menggunakan kedua-duanya. Dia menggunakan top down dan juga dia menggunakan bottom up. Sebab apa? Kalau top down, dia hanya ada satu domain saja di atas ni. Boleh faham? Dia hanya satu domain saja di atas ni dan di bawahnya dia ada banyak. Tetapi di sini dia telah pecahkan. Contohnya di sini ada 8 area. Sebahagian 6, 7, 8 diletakkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5 di domain ini. Dan di bawah ini dipecahkan lagi. 8 dia satu, maknanya dia satu entiti bebas. Tetapi 2 segmen tadi diletakkan lagi di sini, kemudian baru dipecahkan kepada domain-domain yang lebih halus, lebih kecil. Bagi kaedah clustering, biasanya dia menggunakan level ataupun layer yang lebih tinggi. Mungkin boleh sampai ke layer 5 ataupun level 5. Saya dulu letakkan
falsafahnya adalah untuk menghasilkan corporate taxonomy ini menggunakan antara 3 hingga 5 level. Betul? Ya, 3 hingga 5 level. Biasanya clustering strategi dia akan menggunakan sama ada 4 ataupun 5 level. Sebab apa? Dia menggunakan kaedah ini, dia pecahkan, dia break it down into the smallest group in that particular process. Nah, so kaedah bagaimana? You boleh menggunakan software atau you boleh menggunakan manual. Jadi kalau manual contohnya cluster analysis ini katakan dalam bidang manufacturing. Manufacturing kita tengok hari tu contohnya Unilever. Unilever dia ada banyak segmen of product, so you boleh pecahkan dia. Pecahkan dia mengikut segmen-segmen tertentu. Contohnya katalah di sini kosmetik. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah kosmetik. Di dalam kosmetik dia ada lagi kategori-kategorinya. Jadi you kena pecahkanlah sehingga ke paling kecil. Dan bagaimana pengguna membuat pencarian? Pengguna dia mungkin boleh membuat pencarian menggunakan domain yang ini terus. Maknanya satu domain yang besar. Contohnya apa? Mungkin biotechnology ataupun teknologi in surgical cosmetic ataupun cosmetic surgical. Biotechnology in cosmetic surgical. So dia satu konsep yang besar. Yang ini mungkin you pecahkan kepada biotechnology dan ini adalah kosmetik. Dalam kosmetik dia ada pelbagai pula. Contohnya begitu. Boleh faham? Boleh? Ya, Faham. ya. Boleh Doktor. Alright. Okay. Combinations of tag. Social tagging is present as a trend nowadays as we discussed last week. Dia adalah satu trend yang kita tak boleh ketepikan. People tag a resource which can be used for better sharing and searching. Tagging helps in discovering items which are not found and helps in improving search. Sometimes tagging ni dia not recognized by search engine. That's why combination tags yang you biasa gunakan simbol hashtag tu untuk effective communications. By communicating the contents of your posting or people posting in other for receiver for other users. Basically, tagging can be represented as a document, document name, or user, which highlights a user, and tags. Tags di sini can be based on environments or scenarios. You tags event contohnya, you tags names of event, ataupun you tagskan peristiwa-peristiwa, perkara-perkara tertentu. And some books refer this process, some researcher refer this process into collaborative tagging. Collaborative tagging. Maknanya tagging itu, hashtag itu dihasilkan di dalam community yang kita panggil dia ada special interest groups of interest group in that particular topic. Since tags are used to describe the resources, to categorize the resources into a structured hierarchy, tags play important role for generating taxonomy. Daripada sini kita boleh melihat pattern. Bagaimana di dalam social media, contohnya dia ada analisis kan, Google Analytics. Kita boleh tengok dalam minggu ni, dalam bulan ini, pada hari tertentu, apa agaknya social tag ataupun pencarian yang popular dan digunakan oleh masyarakat di Malaysia contohnya. Biasa kan tengok data-data tu, Google Analytics, kita lihat apa agaknya pencarian, term-term yang dicari dalam minggu ini. Pada hari-hari tertentu, apa agaknya search terms yang paling popular digunakan di Malaysia dan berapa banyak term yang digunakan. Kalau misal kata ada kes berkaitan yang baru-baru ni, isu Neelofa tu, Neelofa dengan PU PU Risk ke? Berapa ratus ribu agaknya pencarian yang dibuat pada 2-3 hari berkenaan.
Ya. So itu menggunakan kaedah ini ya, collaborative text. Some of them includes Flickrs, dia ada juga software digunakan Delicious, kita gunakan Bibsonomy, Technorati, ini juga adalah portal yang digunakan untuk tagging, tagging proses. Mungkin lepas ni you boleh tengoklah apa dia punya contoh-contoh yang ada dalam bawah ni, di bawah ni. Okay, now sources for taxonomy terms. Jadi untuk kita menghasilkan taksonomi ini, kita tadi boleh kita agihkan into two category, top down, apa agaknya rujukan bagi top down, dan bottom up, apa agaknya rujukan yang kita boleh gunakan. For top down approach, normally dia lebih formal. Kita menggunakan journal, textbooks, and other domain literature. And for books, sometimes you may refer to the contents, index, and dictionary, glossary, encyclopedia juga boleh digunakan. List of all kind of information in that particular domain, ataupun topik. Contohnya dalam bidang-bidang tertentu, apa agaknya senarai-senarai yang boleh digunakan. Boleh lihat di situ. Kita ada juga web resources dalam bentuk thesaurus contohnya, web resources in forms of encyclopedia, Wikipedia contohnya, itu adalah web resources. Mungkin juga dalam bentuk database, academic databases, which discuss ataupun present the topics related to issues. And you may also refer to user as a focus group that assists you in identifying the terms, and of course expert, expert in that field. For bottom up, dia lebih mudah, dia lebih loose sebab dia menggunakan media tak rasmi. Contohnya documents or site from the website or from portal, search logs based on history, based on your searching or user searching. Contohnya melalui Google Analytics, social text, social text ini mengikut fenomena, mengikut environment, brainstorming, discussion with the management or the stakeholders of a company, or custom terms, created for concept. Yang ini juga berkaitan dengan common language, or common communication language. Collective terms, maknanya di sini adalah agreeable terms, by the industry. Contohnya dalam industri tersebut, dia bersetuju menggunakan atau pakai perkataan tu, tiba-tiba dipopularkan. Contohnya yang saya selalu sebut adalah ODL. The terms ODL ni, dia entah dari mana datangnya, tiba-tiba digunakan, dia popular dalam kita punya industri. And there's also placeholders in hierarchy. Dalam hierarchy ataupun ranking system mengikut bidang-bidang yang tertentu. Kita letakkan mengikut bidang-bidang tertentu. Okay, any question before we proceed to ontology? Any question? Tak ada? Tak ada, Doktor. Ini Tak ada, Doktor. yang lain ada lagi ke dah pergi ke pasar? Ada, Doktor. Ada senyap je. Ada, Doktor. Ada yang dah tertidur. Ada, Doktor. Masih wujud lagi. Masih Saya risau je ada yang lari-lari kat tepi pantai ke, tengah swimming ke apa kan. Hujan, Doktor, hujan. Dekat mana Razalina hujan? Kampung ni kat Batu Pahat. Dah 2 hari hujan tak berhenti. Oh ya. Batu Pahat kampung saya tu. Oh ya ke? Saya kat Baik Raja. Oh, saya di Rengit. Oh, Rengit. Sama lah ni, semua sama. Ya, okey. Musim hujan Oh. Okey, so kita teruskan. Kita ada lebih kurang berapa slide lagi ni? Dalam 10-11 slide lagi. Alright, what is ontology? Kita dah discuss ini pada minggu lepas sedikit. So, ontology is a formal descriptions of concept in a domain of discourse classes. Sometimes called concept. Jadi, dalam ontologi, kalau you lihat kepada struktur yang asal tadi, di atas tu semantik, kemudian ontologi, kemudian thesaurus,
And then number 4 is the taxonomy. Dan saya juga explain tadi kenapa most company nowadays they embark to ontology, and for giant company they prefer to use semantic. Mereka prefer to use semantic pula untuk untuk menghasilkan knowledge organization system for the companies. Okay, ontologi dia lebih detail, tetapi dalam ontologi dia menggunakan kelas ataupun konsep. Dia tidak menggunakan domain. Tetapi sama je ya, sama ada dia menggunakan classes, konsep, domain, subdomain. Actually they refer to the same element. Ya, ada yang panggil juga sebagai slot, ya, ada yang panggil attribute, properties. Jadi jangan risau yang itu, sebab amalan penggunaan ini sebenarnya dia lebih kepada knowledge yang major ataupun main kepada yang lebih bersifat extraction from the major just now. Ya, maknanya unsur-unsur yang lebih kecil. Ya, sebab itu dalam setiap tadi kita lihat dia ada domain, dia ada ontologi, dia ada semantik. Sebenarnya itulah dia punya structure. Dia ada major and dia ada sub component. Sama ada dia dipanggil domain, dia panggil subdomain, dia panggil cluster, dia panggil classes, konsep, property, facet dan sebagainya. Actually dia sama saja ya, dia punya organisasi dia. Okay. Ada juga yang panggil di sini slot, ya, facet, ya, slot ataupun facet. Ya, sekejap ya, ada orang potong rumput di luar, saya tutup. Okay, sorry. Ontology, together with a set of individual instances of classes, constitute a knowledge base. Ya. Jadi ontologi ni adalah sebenarnya satu set. Ya. Satu set ni bermaksud dia ada banyak lah elemen, dia ada banyak facet, ya. Dia ada banyak property yang membentuk satu yang kita panggil knowledge base. Ya. Knowledge base. Dia satu base yang besar dan di dalamnya tu dia ada banyak facet, ya, ataupun ada banyak komponen-komponen. Developing a corporate ontology. Classes are the focus of most ontology. Ya, dia melihat kepada kelas yang akan menghuraikan, ya, class that describe the concept in the domain. Kalau dalam taksonomi, dia hanya direct daripada knowledge domain, kemudian you kena identify mereka punya subdomain. Subdomain tu apa? Dia bergantung. Ya, dalam taksonomi dia bergantung. Kalau dalam bentuk department, mungkin di dalam department tu dia ada unit-unitnya. Kalau di dalam bentuk produk, dia mungkin daripada kategori produk kepada jenis-jenis produk dan juga brand-brandnya. Contohnya, itu dalam taksonomi. Tetapi bagi ontologi, ya, dia menjelaskan di sini hubungan, ya, yang berlaku di dalam domain tersebut. Ya, hubungan yang berlaku di dalam domain tersebut. Contohnya, dalam penghasilan sesebuah kenderaan, sebuah kereta. Ya, katakan kita perlukan lampu, ya, bagi kenderaan berkenaan. Lampu ini siapa supplier dia? Ya, so dia ada knowledge change. Ya, dia ada knowledge change. Change, ya, rantaian pengetahuan. Dia ada rantaian stakeholder contohnya. Bagi produk tadi, siapa stakeholdernya? Lampu supply by siapa? Seat supply by siapa? Ya, window tayar semua siapa supply? Yeah. So a class can have subclasses that represent concept and the concept is more specific. In practical term, developing ontology includes defining classes,
Number 2, arranging the classes in a taxonomy mengikut hierarchy, subclass or superclass, ataupun kita panggil sebelum ni superordinate ataupun subordinate. Defining slot and describing value, describing value. And then number 4, filling in the value for slot. Jadi hubungan-hubungan dalam ontologi itulah yang kita lihat sebagai rantaian-rantaian knowledge domains of the organization. So ontologi dia lebih terperinci. Dia melihat kepada proses, dia melihat kepada supplier, dan dia melihat kepada yang ketiganya fungsi. Kena ingat pertama tadi apa? Ontologi describe the process, number 1. Number 2, dia melihat kepada apa tadi? Saya kata supplier. Supplier. Supplier ini juga kita katakan sebagai provider. Siapa yang provide. Dan yang ketiga apa dia? Siapa yang ingat? Apa dia? Ontologi melihat kepada apa? Pertamanya proses. Keduanya supplier ataupun provider. Nombor 3? Customer. Nah, itu customer kita letakkan di dalam tadi provider juga. Kita boleh letakkan di dalam provider juga. Maknanya individu-individu yang terlibat dalam penghasilan sesuatu proses itu kita letakkan di nombor 2. Dia punya stakeholders. Yang ketiga apa agaknya? Apa kelas yang ada? Proses, stakeholder, dan yang ketiga adalah dia punya kita panggil content dia. Content. Contohnya produk apa yang dihasilkan. Produk apa yang dihasilkan, servis apa yang dihasilkan. Okay. Arranging the classes in a taxonomy, subclass, superclass hierarchy, defining slot, allow values for this slot, and then filling the value for slot instance. Di dalam 3 proses tadi, di dalam 3 aktiviti tadi, kesemuanya mengandungi subclasses and hierarchy. Dia ada subclasses dan hierarchy. Dan setiap daripadanya dia mempunyai nilai bagi menghasilkan sesebuah ataupun sesuatu produk. Jadi sekali lagi saya nyatakan di sini, corporate ontologi dia sangat detail dan terperinci. Jadi bila kita contohnya kita buat audit bagi company contohnya Toyota. Kita ambil file dia ataupun kita melihat kepada portal dia, kita dah tahu komponen ini disupply oleh siapa. Berapa banyak sebulan yang dia supply. Kemudian siapa supplier ataupun supply change of the company that supply the product to this company. Bahannya daripada apa, semua dihuraikan di dalam itu secara detail. Proses ontologi ini contohnya di Proton ataupun yang section 24 tu Proton section 27. Proses ini sebenarnya telah dimulakan, inisiatif ontologi telah dimulakan sekitar tahun 1999 lagi. Mereka menggunakan software SAP pada masa itu untuk membentuk corporate ontology in product manufacturing process, menggunakan SAP system. Pada masa itulah. So lama ontologi ini dah berada di industri. Knowledge engineering methodology in ontology. There is no correct way to model a domain. There are always viable alternative. The best solution almost always depends on the application that you have in mind and the extension that you anticipate.
Ontology development is necessarily repeated process. It's a repeated process. So memang ontology ni perlu di revisit ataupun review dalam masa yang kerap. Concept in the ontology should be close to object, whether physical or logical, and relationships in your domains of interest. These are most likely to be nouns, object ataupun verb as a relationship. Jadi dalam ontologi dia ada sebagai noun ataupun objek, dan dia juga di dalam bentuk verbs sebagai relationships. Relationships in your described domain. Dia sebagai objek dan dia juga menceritakan tentang relationships. Okey, ini contohnya. Step 1, determine the domain and scopes of the ontology. What is the domain that the ontology will cover? You kena tanyakan soalan ini. Apa agaknya domain yang you perlu cover? What you are going to use for what? For what? Untuk pencarian, untuk mengetahui proses, untuk mengetahui supplier, untuk mengetahui person in charge. Jadi dia bergerak ke arah itu. For what types of question the information in the ontology should provide answer? For example, if product and services, then ontologi dia should move toward that. Fikirkan ontologi yang akan menghasilkan maklumat untuk support product and services. Findability of product and services contohnya. Who will use the maintain the ontology? Adakah user atau adakah unit khas ataupun production khas? Number 2, step 2. Consider to reuse existing ontologies. As we know that taxonomy and ontology dia expandable. So sama juga prosesnya. The expandable dan setengah daripadanya juga kita boleh benchmark yang ada di dalam website. Next. Enumerate important terms in the ontology. Jadi supaya you tidak ada guidance, supaya ada guidance, kadang-kadang kita perlu predetermine concept in that process. Jadi identify apa agaknya predetermine element, daripada situ barulah you expand. Baru you expand. Dan predetermine ini adalah wording ataupun sentences ataupun term yang mesti ada, yang perlu ada di dalam you punya ontology. Jadi dia boleh predict. Saya nak elemen ini ada dalam saya punya ontologi. So barulah you expand ataupun pecahkan daripada term itu. Number 4, step 4, define the classes and the class hierarchy. There are several possible approaches in developing class hierarchy according to Ashhole and Greninger, melalui kaedah yang sama seperti taxonomy juga. Dia ada top-down development process. Start with the definitions of the most general concept, then pergi kepada struktur yang lebih kecil. Contohnya di sini, kalau kita discuss dalam bentuk geographical feature, dia ada subclasses, area, point, line. We can further categorize the area, for example, into blocks, terrain, country, wetland, mountain, mengikut kategori-kategorinya. Ataupun melalui bottom up, melalui bottom up approaches. Dia ada banyak kaedah dalam bottom up seperti yang kita bincangkan awal tadi. Sama juga. Specific classes, mengikut level of hierarchy, and kita define kepada broader, kepada parent, the parent structure of the hierarchy. Ataupun kadang-kadang kita tend to use both. So tak perlu gaduh macam Azmi dan Jasiah tadi. Jadi kita boleh gunakan kedua-dua kaedah di dalam proses creating the ontology. So ini contoh. Ini contoh. Dia ada geographical feature based on area, point, line. So this is the top level. Geographical feature is top level. Area top, point top, and then there's also bottom level. Contohnya di dalam online kita boleh kecilkan lagi. Ini adalah transportation feature, transportation ataupun infrastructure of geographical. Dia lebih ada hubungannya itu dijelaskan dalam diagram ini.
ya, hubungan dia. Okay, so ini pertama dan kedua yang ini. Ya, so ini adalah contoh ontologi bagi bidang learning process. Ya, learning. Di dalam learning kita tengok daripada hubungan ini dia ada mengkaji teknik, methods and tools in learning. Ya, ini adalah measure dan dia ada juga learning dalam bentuk reflektif, ya, untuk kita panggil mengukur, measure, ya, measure of reflective, measure of learning process. Dia ada individual process dan selain ini dibezakan, structure itu dibezakan mengikut warna. Maknanya yang warna ini ada di dalam grup yang sama dan ini adalah dia punya pecahan-pecahan dia. Ya, pecahan-pecahan dia. Dan perhatikan di sini penggunaan tadi saya nyatakan apakah hubungan, ya, ataupun relationships of the domain ataupun subdomain ataupun kita panggil cluster with the knowledge domain. Ya, relationship ini dituliskan di sini untuk menunjukkan berlakunya fungsi dia. Ya, reproductive learning, produce learning. Ya, sebenarnya lebih tepat anak panah dia ke dalam, menunjukkan ini adalah subdomain dan ini adalah dia punya knowledge domain. Okey? Boleh? Okey, ini kita lihat contoh yang basic, ya, mengikut bidang. Tetapi di dalam corporate ontologi, ya, yang diamalkan atau digunakan pakai di setengah multi national or international company, so inilah dia punya domainnya. Kalau saya enlarge, boleh nampak? Boleh nampak tak slide ni? Boleh, tapi tak nampak. Tak nampak jelas? Boleh. Tapi Nampak kecil lah. Kecil. So dia akan nampak, daripada kalau you perhatikan di sini, dia akan nampak hubungan setiap satu. Ini juga, ya, sebenarnya di dalam bidang ini dia ada satu study, ya, ataupun kaedah kajian, kaedah sains yang dipanggil social network analysis. Social network analysis. Ya, apa tujuan SNA? Social network analysis adalah satu research, research methodology to study the network between knowledge. Ya, network between knowledge. So diguna pakai di dalam knowledge organization juga. Ya, social network analysis. Contohnya di dalam ini kita cuba melihat apakah hubungan sesuatu bidang dengan bidang-bidang yang lain. Ya. Dan kita lihat, ya, bulatan yang besar ini, bulatan-bulatan besar ini menunjukkan dia adalah bidang utama di dalam ontologi ini. Sebab apa? Sebab banyak bidang-bidang lain yang pergi ke arah dia. Ya. Ini dalam bidang medical. Ya, di dalam bidang medical, general and internal medicine actually is the most popular topic, or the popular field, in this area. Contoh lain, applied science. Mungkin dia a bit small lah, compared to general and internal medicine. So jadi ini peranan dia. Ini sebenarnya menggunakan kaedah SNA, social network analysis. Kita melihat hubungan-hubungan bidang-bidang. Boleh faham? Tetapi ada yang dia stand alone. Ya, dia ada stand alone. Contohnya ni psychoanalysis. Ya, psychoanalysis. Dia ada juga di sini dermatology and venereal disease, juga dia datang sendiri. Ya, dia tidak dirujuk ataupun tidak map, ya, dalam ontologi yang ada. Dan apa lagi?
Okey, kena ingat dalam bidang ini juga ada literary studies. Dia ada business management, dia ada literary study. Dalam ni ada pula drama dan teater juga berkait. Dalam walaupun bidang keutamanya adalah dalam health and medicine. So ini kita melihat kepada ontologi bagi bidang health, health and health science and medicine. Okay. Boleh faham? Nampak tak? Ya, diagram ni boleh nampak? Nampak. Kalau tak nampak, Nampak serabut. saya tunggu you salin lah, you lukis, saya tunggu. Nampak serabut. Okay, Dok. Nak salin. So kalau dalam test saya minta you produce macam ni, satu soalan 10 markah boleh? Aduh. Doktor Bagi masa 2 minit. menangis, Doktor. doktor. Satu soalan je. Temenung. Soalan je. Lebih tak boleh. Ini projek satu semester boleh lah Aduh. Okay, so ingat lagi tak minggu lepas saya minta you gunakan visual editor tu? Ya? So visual editor tu dia ada capability untuk buat ini. Jadi bila katakan you nak buat taxonomy project yang by group tu, susah untuk you draw dan sebagainya, visual taxonomy editor tu dia akan membantu you dalam proses menghasilkan diagram ini, hubungan dia. Okay. So saya minta sangat yang projek tu you expand dalam software tersebut, portal tersebut, supaya orang lain dari negara lain juga boleh tengok apa yang you buat. Okay, standards. Standards. Standard ini juga adalah kita panggil sebagai control vocabulary. Kita refer kepada standard ini dalam menghasilkan bidang-bidang di dalam taxonomy and ontology. But the trend nowadays, most corporate organisation they tend to produce taxonomy, ontology based on their way, which means dia ada their own standard, their own standard. Jadi tak semestinya you refer, tetapi kadang-kadang it's good for you to explore this control vocab to get the idea lah bagaimana untuk you hasilkan taxonomy. Standards and pragmatism, apa you punya contribution by referring to standard, apa agaknya benefit yang inilah. Saya tak nak discuss lebih lanjut sebab saya rasa you dah familiar dengan penggunaan standard dan apa fungsi-fungsinya. Standard ni sama je lah macam standard-standard yang lain. Kenapa kita menggunakan standard ISO contohnya? Jadi hampir samalah dia punya tujuan dia tu sama. Okay, so itu saja untuk kelas kita pada semester ini. So basically hari ini adalah hari terakhir kita mengadakan lecture for this subject, tapi bukan bermaksud kelas kita dah habis. Lecture saja yang dah habis, tetapi kelas masih adalah dalam bagi tujuan consultation dan sebagainya. Okey, baik. Ada soalan berkaitan lecture kita ataupun kelas pada hari ini? Ya, question? Doktor, Ya. ni nak tanya bukan example lah. Macam kalau company otomotif, macam doktor sebut tadi, Proton, Toyota, normally dia guna ontologi ni dia tak guna taksonomi Ya, sekarang kebanyakan industri yang kompleks, mereka menggunakan ontologi. Tetapi bagi IT company, mereka dah beralih kepada semantik. Semantik. Tahu apa dia semantik? Yang paling susah tu. Yang paling susah. Sebut semantik apa dia semantik ni? Apa dia semantik? Tahu tak?
Ya, semantik ni adalah satu kita panggil dia bahasa. Dia semantik ini adalah maksud ataupun term yang digunakan dalam penghasilan sesuatu is a meaning, the meaning of things. Dia linguistic study. Okey, contohnya itu maksud by definition. Tetapi bagi taxonomy ataupun knowledge organization, semantik dia capture apa agaknya term-term yang digunakan oleh masyarakat. Sebab tu saya sebut tadi, kebanyakan IT company, contohnya kita ambil Microsoft, kita ambil Google, Facebook, Twitter dan sebagainya, ini semua company IT yang sangat dominan. Dia capture kita punya perkataan, capture kita punya terms dan dia gunakan sebagai mereka punya knowledge organization structure. Dia gunakan sebagai macam corporate taxonomy tu, tetapi dia berdasarkan kita punya communication language. Sebab itu semantik ni kadang-kadang disebut juga semantic web. Semantic web. Semantic web. Apa maksud semantic web? Maknanya web programming, tetapi programming itu tidak menggunakan coding biasa tetapi menggunakan our common language. Jadi lebih mudah lah. Dia tidak menggunakan control vocab, perlu melihat kepada standard, perlu melihat kepada kod-kod tertentu dalam manual untuk menghasilkan programming language, contohnya begitu. Jadi itu saya katakan kebanyakan industri dia menggunakan ontologi to describe complex process or complex production process or complex structure of their business activity. Okay, Jasia? Okay, Dr. Any more questions? Tak ada? Okay, untuk tujuan assignment, your group project, masa yang berbaki ni, kenapa Zalina ada pening kepala? Dah urut dahi ya? Aduh. So untuk tujuan projek, saya is a group, group identify lah you punya group berapa orang, satu group 3 orang mungkin 3-4 orang, pilih satu industri ataupun satu business ataupun satu corporate company. Dia kena ada background, dia kena ada nature of business. Kemudian propose dalam you punya projek itu bagaimana ataupun apa agaknya taksonomi yang boleh dihasilkan. Dan apa dia punya taksonomi itu. Simple je. Boleh? Doktor, dia macam ala-ala web taxonomy jugalah yang kena macam pecah-pecah-pecahkan lagi tu. Ya, tetapi web taxonomy itu dia ada sumbernya dalam web. Itu saja kan. Tetapi bagi corporate taxonomy ni, you kena analyze pelbagai sumber. Contohnya daripada web, daripada prospectus, daripada report, daripada newspaper, bahan-bahan yang berkaitan company itu. Contohnya kalaulah you buat tentang Celcom, di mana agaknya knowledge asset Celcom itu berada? Pelbagai. Dalam ucapan, dalam website, dalam newspaper, magazine, report, dalam iklan, dan sebagainya. Analyze semua itu, bentukkan dia satu taksonomi. Bentukkan satu taksonomi dan di bahagian akhir tu senaraikanlah apa agaknya maklumat-maklumat yang you rujuk dalam menghasilkan taksonomi tersebut. Report dia tak perlu panjang, report tak perlu panjang, dia mungkin sekitar 5 hingga 10 muka surat sahaja. Tetapi yang saya perlukan di sini adalah taksonomi yang you hasilkan nanti. Dan taksonomi itu perlu dihasilkan menggunakan visual taxonomy editor yang saya explain pada kelas yang lepas. Doktor. Ya.
in terms of explanation dalam reports tu, doktor perlukan apa je macam uh, organisation background tu ke? Ya, pertamanya dalam report itu perlu ada organizational background. Dalam organizational background ini adalah dia punya strategic direction. Ya, strategic direction tu supaya apa? Supaya saya tahu apa you punya nature of business. Kalau orang lain baca you punya report pun dia tahu apa agaknya dia punya vision, mission, apa dia punya business, apa dia punya product and services. Ya, so itu dalam company background. Kemudian barulah you discuss berkenaan knowledge assets of the organisation. Apa dia punya knowledge asset? Tacit and explicit, dia ada apa? Contohnya dia, you senaraikan lah apa yang dia ada. Tetapi bukanlah senaraikan from A to Z. Ya, just melalui description. Secara ini adalah dokumen korporat, dokumen korporat. So dia tidak perlu panjang. Explanation tu tidak perlu panjang. Maknanya you buat dalam bentuk executive summary saja. Ya, untuk dari segi knowledge asset of the organisation. Okey, dalam background tadi you juga perlu ceritakan contohnya industri dia tu industri apa, berapa ramai staffnya, apa dia punya klien ke, ya, berapa ramai klien dia, kalau ada you explain yang itu. Sebab apa? Itu adalah nature sebelum you embark to the project, first you need to analyse the nature of the company. Dan yang ketiga, ya, konten yang ketiga barulah you discuss berkaitan dengan taksonominya. Ya, ada berapa level, ya, ada berapa notes, ya, ada berapa notes ataupun ada domain. Yang itu dah ada diterangkan dalam visual. Selepas you produce dalam visual taxonomy editor baru you nampak berapa notes ada connectionnya. Okey, corporate company ini saya harapkan setiap grup buat sektor yang berbeza. Contohnya satu grup mungkin ada buat berkaitan education, satu grup lagi mungkin berkaitan dengan telecommunication, ada buat tentang transportation, ada buat tentang mungkin security, ya, mungkin ada government sector dan sebagainya. Tapi saya tak galakkan buat government sector. Government sector ni dia tend to kadang-kadang kurang, maklumatnya kita kurang perolehi. Ya. Doktor, tapi tak tahu. Our group decided Sunway Lagoon, doktor. Kita taxonomy on dia punya water park punya ni activity program. Boleh ya, tak? Boleh. Tapi kena ingat bila kita kata Sunway Lagoon, Sunway Lagoon tu dia ada banyak kan? Segmen dia ada banyak. Dekat Sunway. Oh, dia nak ambil satu tu je? Satu tu je. Satu tu je. Dia punya ni doktor, theme park dia. Theme park, okey. Kenapa tak nak buat semua? Kalau semua theme park saja. Besar sangat. Okey, tak apa. You analyse dulu. Ya, dalam minggu ni you tengok cukup tak yang you nak buat. Kalau tak cukup mungkin you kena embark lah. Kena besarkan skop dia. Jadi minggu ni you tak payah lagi nak buat. Ya, tetapi you analyse dulu. Cukup tak you kumpul maklumat dia. Okey, doktor. Okey. Ada lagi? Doktor, actually kita tinggal lagi berapa minggu? Tinggal berapa minggu? Sebenarnya pada dia lebih kurang 3 minggu kan? Lebih kurang 3 minggu. Tetapi dalam tempoh ODL ni biasa sebelum ni semester lepas lah, saya tak ikut exactly, rasa pensyarah lain pun macam tu, dia tak ikut exactly kita punya plan. Jadi kalau misal kata you dapat siapkan awal, it's good for you. Dan macam semester lepas, saya hanya berikan tarikh akhir tu pada tarikh key-in markah. Ya, ini untuk postgrad lah. Tarikh akhir key-in markah bila, so saya akan letakkan due date-nya adalah pada at least seminggu sebelum tarikh akhir tersebut. Doktor, yang group project ni ada presentation ke? Saya minta you hasilkan video saja. Boleh? Video ringkas? Boleh. Dia video yang kita orang present ke atau? Ya, you ceritalah apa yang you buat.
Oh, okey. Jangan panjang-panjang sangat video tu, mungkin sekitar 7 minit. Pautun lah, pakai pautun lah doktor. You nak rakam you pun boleh, nak rakam you cakap ke, ataupun you nak present dalam bentuk slide ke, terpulang lah. Nak pakai PowerTune ke, animated software ke pun terpulang. Tapi kita anggap macam ni lah presentation ni, assignment ni adalah untuk you propose pada corporate company. Jadi presentation kalau misalnya kata you buat slide, dia must be nampak corporate lah. Kalau nak buat animation pun mesti ada nampak corporate image lah. Nampaklah kelainan kan? Okay? Ada lagi soalan lain? Doktor, maknanya presentation ni kita tak perlu present kan? Just submit kat doktor je kan? Ya, present dalam bentuk video tadi. So maknanya kita send je video tu dekat doktor sekali dengan report tu lah? Ya, betul. Okay, right. Kalau tak boleh, mungkin you just provide me the link for the video. Kalau you nak share dalam YouTube ke kan, just provide me the link. Nanti saya juga boleh share lah dia punya video tu kepada orang lain dalam my YouTube channel tu. Yang report tu memang you kena hasilkan. You kena hasilkan dalam bentuk PDF dan you punya output of the taxonomy tu you boleh download daripada software Visual Taxonomy Editor, dan pada masa yang sama yang you buat menggunakan Visual Taxonomy Editor tu jangan delete So biarkan file tu di situ, tetapi nyatakan juga link ataupun dia punya file name di dalam you punya reports. So yang ada dalam Visual Taxonomy Editor tu dia memang ada di situ selama-lamanya. Jadi you perlu create, setiap seorang kena ada satu account untuk memudahkan proses editing dalam Visual Taxonomy Editor tu. Okey. Itu saja. Ada apa-apa lagi? Tak ada? Mana Amiruddin dah tak ada dah? Ada doktor, ada. Ada. Ingatkan tengah siang ikan ke? Ada. Tengah ada memahamkan assignment. Okay. So itu saja. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, so kita tamatkan kelas hari ini. InsyaAllah kita jumpa minggu depan untuk first report tentang you punya projek macam mana. The group project. So yang itu maknanya dalam minggu ni you study cari maklumat, and then baru you kita consultation lah, it's consultation. Okay. Alright. Okay, so terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Siapa dia yang ada student practical saya tu di Tangkak tu? Saya. Siti Marina. Okey, yang lain boleh ni. Saya nak cakap dengan Siti Marina dulu. Ayo. Kena jawab. Okey. So macam mana di Tangkak? Okey, boleh visit Marina? Boleh kalau doktor datang. Saya kalau boleh pun dalam 2 minggu lagi lah. Minggu ni minggu satu lagi mungkin. Sebab sekarang ni saya menanggung tugas team rector. Jadi saya tak ada cuti. So dalam minggu depan rektor baru balik daripada bercuti, baru saya free untuk cuti lah. Jadi cuti saya baru boleh keluar ke Tangkak. Dia zon apa kan? Ya? Zon apa? Kuning, merah. Zon hijau. Zon hijau, okey lah. Cuma dia tak ada polisi daripada zon merah ke sana Tak ada. Sebab saya ni kawasan saya zon merah. Itulah dia tak ada declaration ke apa, tak ada. Kalau tak ada bolehlah insya-Allah. Saya bukan just nak sebab selama beberapa semester ni student kita praktikal kita tak pergi visit. Jadi kadang saya kesian pula, dan kita pun segan juga dengan industri kan. Walaupun kita boleh communicate through online,
Tapi it's good lah if we can have a visit kat sana. Okey, boleh je doktor. Tak kisah. InsyaAllah lah kalau ada rezeki saya sampai ke sana. Kalau dekat situ jauh ke daripada Pekan Tangkak tu? Tak jauh. Daripada highway berapa jauh? 15. Kalau exit highway Bukit Gambir dalam 10 minit. Nearest Bukit Gambir lah. So Tangkak boleh juga. So kalau misal kata saya datang hari Ahad pun boleh You kerja kan Ahad? Boleh sini kerja. Ahad sini kerja. Jumaat memang tak ada Jumaat cuti. Tak ada cuti kan? So probably itulah tengok. Khamis separuh hari ke full? Khamis separuh hari 3.5. Okay. So tak apa nanti saya tengok masa saya apa-apa saya maklumkan kemudian. Okey boleh doktor. Alright, terima kasih Marina. Okey sama. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.